श्रीमदन्नः भगवान् वेङ्कटदेवदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परबन्धनन्नः श्री श्रीनिवास कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परमागजनः भद्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करदलकमले सम्पदाधारलक्ष्मीः ओर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः वैदविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमावेधा शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं तथा संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीमदन्नः भगवान् वेङ्कटदेवदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परबन्धनन्नः श्री श्रीनिवास कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परमागजनः भद्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करदलकमले सम्पदाधारलक्ष्मीः ओर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः वैदविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमावेधा शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं तथा संवत्सरं दीर्घमायुः ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಿತ್ತಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ರೀಡರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್.